अल्लामा मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी छठवीं का फ़ारसी रिसाला ज़रियातुल वसूल इला जनाब रसूल दुरूद शरीफ के वो अल्फाज हैं जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन व ताबईन से मनकूल हैं। इस रिसाले का उर्दू तर्जुमा शहीद इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदत व मोहब्बत में डूब कर किया है। अल्लाह ताला की रहमत, कुर्ब व रज़ा और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हसूल के लिए दुरूद शरीफ को अपने रोज़ाना के मामूलात में शामिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ्ता वार होगा। पहली मंजिल बरोज हफ्ता आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह कबूल मकबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व सल्लि अलैना माअहुम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व बारिक अलैना माअहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आला मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता व तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैना माअहुम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अलैना माअहुम। सलवातुल्लाहि व सलवातुल मुमिनीन अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम व तरहम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तरहमत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الرسول النبي الأمي الذي آمن بك وبكتابك وأعطه أفضل رحمتك وآية الشرف على خلقك يوم القيامة واجزه خير الجزاء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وأبلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة. اللهم اجعل في المصطفين محبته وفي المقربين مودته وفي الأعلين ذكره. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وسل عليه كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.